Halo teman-teman semua, apa kabar kalian semuanya? Jumpa lagi di channel Limbung 1. Di sini ada macam-macam mainan loh, banyak sekali. Wow, lihat teman-teman, di sini ada 3 eksavator. Wih, keren-keren sekali ya. Dimulai dari yang pertama ini. Wow, lihat teman-teman semua, di sini ada eksavator crane. Bagus sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada eksavator. Alias Bego. Wis. Bagus sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada eksavator. Wis, eksavator pencapit. Wis, keren sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Wow, banyak sekali teman-teman mainan di sini. Ini ada mobil off-road. Bagus sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil sampah. Weh, bagus sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada bus Tayo. Bagus sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil truk Bego eksavator. Bagus sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil dump truck. Bagus sekali ya teman-teman. Oh, bisa buka nih, jangan. Ya, taruh di sini. Wow. Lihat teman-teman, di sini ada mobil truk towing. Bagus sekali ya teman-teman. Wih, taruh di sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil truk kontainer. Bagus sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil truk tangki. Bagus sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman, lihat. Di sini ada mobil bulldozer. Wis, bagus sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil truk Bego eksavator. Bagus sekali ya teman-teman. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil truk loader. Bagus sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil pengangkut barang forklift. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada pemadam kebakaran.
bertangga. Bagus sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Wow. Lihat teman-teman, di sini ada mobil, perbaikan jalan, lampu dan sebagainya. Dari DPUPR. Wih, bagus sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada lokomotif. Bagus sekali ya teman-teman. Wih, taruh di sini. Wow, lihat teman-teman, mainan banyak sekali teman-teman ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ya. See you, bye-bye.